बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू के टू टीवी। आज मैं एक ऐसे चैनल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इतने कम अरसे में इतने ज़्यादा फॉलोअर्स गेन किए हैं और चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। जो चैनल क्रिएट हुए तकरीबन 3 महीने हो गए होंगे। Wadidaw, lihat teman-teman, di sini banyak sekali hewan mainan, sangat lucu-lucu sekali. Ayo kita angkut ke truk oleng. Wow, lihat teman-teman, di sini ada bebek cantik. Langsung kita angkut. Lihat teman-teman, di sini ada angsa berwarna pink. Langsung kita angkut. Wow. Lihat teman-teman, di sini ada ayam jago. Kita angkut ke truk oleng. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada bebek lucu berwarna kuning. Langsung kita angkut. Wow, di sini ada bebek cantik teman-teman. Kita angkut ke truk oleng. Lihat teman-teman, di sini ada seekor kerbau. Wadidaw, dia jalan di tempat teman-teman. Sangat lucu sekali. Langsung kita angkut. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada sapi susu. Langsung kita angkut ke truk oleng. Lihat teman-teman, di sini ada gajah. Ini namanya gajah mamut. Langsung kita angkut ke truk oleng.
Wow, di sini ada sapi susu lagi teman-teman. Lihat, dia sedang makan rumput. Kita angkut ke truk oleng. Wow, di sini ada domba baru teman-teman. Langsung kita angkut ke truk oleng. Wow, di sini masih ada bebek lucu teman-teman. Berwarna oranye. Wow, di sini ada jerapah teman-teman. Langsung kita angkut. Wow, lihat teman-teman, di sini ada panda lucu. Lihat teman-teman, di sini ada bebek berwarna pink. Wow, lihat teman-teman, di sini ada induk angsa bersama anaknya. Wow, lihat teman-teman, truk olengnya sudah penuh mainan semua. Saatnya kita jalan-jalan lagi. Let's go.